yuru la ko gawo kaw bouillon fait gawo kaw tu sais ka bo ka marcher contre eux au forum yana donc la qui bala parce que to ba ande ce droit mais to ba ou be ça ou be droit le droit international humanitaire ou ba gawo les populations will la ka ko do yefo uli ya buta wala donc we mi ekunu madala ni 17 ya busora aywa dogo ko erf me barake barkan naw dogo ko erf me barake barkan na ulu ni mali de mi conseiller unana nuwe anta bala oredo nu ni mali kela ni mali ko ka bo ne be ne kan ka to ko barkan le ko wa ne to wa ko de ko ibe tuwe ka jamana de ko ibe tuwe ka jamana de ko Afuma ni nyoko kan ne ka juru prokotora oui andale mbala ka fo patama bena alaje wala sana ka toni kunche walma ni akorona n'an sera k'a lasɔrɔ n'an sera k'a lasɔrɔ n'o tɛ a tun bɛ ka min ɲɛfɔ an ɲɛna parce que Fanta Tonbota mɔgɔ caman ye ale yɛrɛ ja ta k'a bila bɔlɔlɔ kan ko a yɛrɛ tun bɛ baara kɛ Barikani na an y'o ɲininkali k'a la a ko ale tun bɛ Barikani na o tɛ nkalon ye ko nka ko ni Mali ko Barikani ka taa ko ni a bilala Barikani ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛ min ta k'ale b'o dɔn. D'accord. Donc o b'a yira k'a fɔ a b'a dɔn a bɛ ka min kɛ bon a ko kɔni filɛ nin ye a bɛ ka ne yɛrɛ wele nka a ka kan a ka weleli kɛ ligne de ka yen nɔ fixe la yen nɔ a k'a to a ka wele n'a y'a to a yɛrɛ ka wele Batɔma mana wele wagati min a bɛ don n'o tɛ n'ale bɛ ka ne wele a tɛ ɲɛ o cogoya la ten tɔ an y'a fɔ k'a fɔ n ko kunu ye manifestation ba kɛ an ka tiɲɛ fɔ jama bɔra maintenant mɔgɔ caman tun bɛ k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya ko manifestation ka kɛ Gawo Barikani contre la ko ka sababu kɛ ko Barikani kɛlen don ka mɔgɔ caman ta baara la yen nɔ o gɛlɛya bɛ o niveau la ko manifestation tɛ kɛ a yɛrɛ y'a fɔ k'u y'a dabɔ a kama ka manifestation kɛ k'a yira k'a fɔ ko manifestation bɛ se ka kɛ Barikani juguya la donc o fana ni o kunnafoni kan ka fara kunnafoniw kan minnu ni a kan ka bila nagakɔrɔ an bɛ taa an ka nɛgɛkarafetigiw fan fɛ k'u sera ka an ka bi ma weleli sɔrɔ ni o ye Sanba Abdul Karim ye ka se ka na tɛmɛ ni a ka lase tɔw ye min b'a to faamuyaliw olu bɛ se ka dafa cogoya minnu na Isaka wa ni nɛgɛw fana ma se ka sigi ni nɛgɛw ma se ka sigi donna nataw la continuer ka ne wele a bɛ gɛlɛya Batɔma k'ale sɔrɔ o cogoya la ten tɔ donc an na tila k'a wele an na ɲɛfɔli wɛrɛw kɛ ni Ala sɔnna Fanta Tonbota siga foyi t'a la o yɔrɔ la an ka foli bɛ an ka bi ma welelen ye ka kɛɲɛ ni a bɔra ka lase minnu kɛ Isaka ba a kibaruya tɔ mana kɛ fɛn minnu ye wagati nataw la o na da kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen tulo kan ni sanga in kɔnɔna la an b'an sɛnsɛn ka don an ka walawalali kɔnɔna la ni o ye décryptage ye ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ye bisimila décryptage kan bi sɔgɔmada in na kumasen sugantili o de ye prudence ye Isaka ba k'i sɔgɔma tuguni an bɛ sɔgɔmada foli di ma ka sɔgɔmada foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan kunnafoni ye an sigi kun ye wa an dalen b'a la k'a fɔ k'an bɛ k'o baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ dafalen o bɛ masaba Ala de la siga t'a la sɔgɔmada in na kumasen sugantile Isaka ba o de bɛ tali kɛ prudence la yalima ni kumasen kɔrɔ ye jumɛn fɔlɔ n'i ye prudence yɛrɛ ta ka jateminɛ a nanzarakan n'i ko k'a yɛlɛma bamanankan na o ye ka waleyaw kɛ waleya minnu ni a bɛ a to fili ka dɔgɔya i ka baara la walima fili ka dɔgɔya i ka kuma sen na walima fili ka dɔgɔya i bɛ ka baara min kɛ fili ka dɔgɔya i bɛ ka kunkilenna min ta fili ka dɔgɔya i bɛ lahalaya min kɔnɔna la ni tubabuw b'a fɔ a ma ko attitude à minimiser les erreurs o kɔrɔ ye ka fɔ i bɛ waleya o waleya kɛ ka waleya bɛɛ lajɛlen kɛ basigi kɔnɔna la basigi min b'a to i tilalen kɔ a waleya la walima i tilalen kɔ a baara la walima i tilalen kɔ a hakilina lawaleyali la i mana i kɔtarama bɔ i k'a sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ n y'a fɔ n ko dafalenya ye Ala ye hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka dafa a 100% mais i bɛ i kɔfilɛ tuma min i k'a sɔrɔ au moins erreur dɔgɔyara a baara la a bɛ fɔ o ma ko prudence u bɛ a accompagner ni mots ye tuma dɔ la marcher prudemment olu n'a ɲɔgɔnna donc prudence ye
basigi ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ basigi kɔnɔna la basigi min b'a to a filiw bɛ dɔgɔya. Isa Kaba an ye faamuyali sɔrɔ o la o donna fɛn min bɛ tali kɛ ni kumasen na ni o ye prudence ye an y'a suganti kun jɔnjɔn jumɛn de kama bi. An y'a sugandi kun min kama o ye an ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔw kelen tɛ anw bolo bɛɛ ka attention kan ka attirer basigi kan basigi min n'an kan k'o kɛ an taabolo ye a m'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔw kana vi yɛrɛ nka jamana ɲɛmɔgɔw fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka o hakili to u yɛrɛ la an bɛ sɛfan kan sɛfan kan kun jumɛn na d'abord ni i ni jamana kologiriw ni olu karila ɲɔgɔn na ka fɔ ɲɔgɔn kɔ daminɛ tuma dɔ la ni i b'i ka kuntilennaw lawaleya mais chaque fois i bɛ kuntilenna fɛn fɛn lawaleya f'i k'a kuntilennaw kɛ ka temps ta ka réfléchir ka walima yaasa i k'a waleyaw poser jamana ɲɛmɔgɔw an b'a dɔn k'a fɔ tuma caman u ye baaraw kɛ o hukumu kɔnɔ nka halisa dɔ kan ka fara o kan par exemple rotation min ni MINUSMA mɔgɔw ka rotation min ni o kun jɔra n'a baara kan ka daminɛ bi u y'a fɔ don min a don a digira mɔgɔ caman fɛ ko a bɛna kɛ sababu ye ka baw fara ani MINUSMA yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka a baara daminɛna tuma min a yera k'a fɔ tiɲɛ kɛra anw ka côté ka sɔrɔ kɛ baara in tun bɛ ka kɛ cogo min a waɲa man ɲi hali Nations Unies ɲɛmaaba lakura yɛrɛ nalen kɔ an fɛ yan nɔ o y'a yɛrɛ ko ni ka fɔ ko dysfonctionnement administratif bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ o ye kelen ye ka fara o kan an ye Côte d'Ivoirekaw ka kɛlɛcɛ 49 min minɛ ka b'a baara daminɛ don min n'an ka jamana y'a ka communiqué kelen kɛ fo bi jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ ka kuma caman k'a kɔ kan a ko kan hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ tani ka segiw ka ca kumaw ka ca ani radio wɛrɛw kan kumaw ka ca nka jamana ɲɛmɔgɔw ye min fɔ fo bi u tora bolo min kan u ye u ka kumaw fɔ k'a dan o niveau la basigi kɔnɔ o basigi kan nka gɛlɛya ye min ye o ye ko in bɛ ka taa cogo min ko in waɲa man ɲi mɛ kɛlɛcɛ 49 ko kɔlɔlɔ bɛ ka a ɲini ka jigin tournure dɔ ta tournure min n'a man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ sifinnaka dɔw wulilen don sifinnaka minnu ni u y'u yɛrɛ tɔgɔ da ko konasi o konasi mɔgɔw kɔni u bɛ ka waleya dɔw kɛ waleya minnu ni basigi ma jaabi mun bɛ di a la n'a jaabiw ma kɛ basigi kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ wuli gɛlɛya minnu ni jangaserew don k'a bi yan anw ka a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u y'u ka jɛlajɛ dɔ kɛ jɛlajɛ min n'o tun kan ka bɛn min ye u ka kɛlɛcɛ ninnu yɛrɛ o minɛli kalo 1 ma a bɛnna utu kalo tile 10 ma ka sɔrɔ kɛ hakilila jiginna mɔgɔ ninnu minɛna juillet kalo tile 10 o hukumu kɔnɔ u y'a fɔ k'a fɔ ko programme jan dɔ b'u bolo programme min n'a kan ka taa nin dɔgɔkun in kɔnɔ nka mɔgɔ caman a tɛmɛna mɔgɔ caman kɛrɛfɛ nka a programme kɔnɔ o tun y'a jira k'a fɔ ko Mali communauté minnu bɛ yen nɔ k'u bɛna olu rencontrer hakilila u y'o baara kun fɔlɔ nka u tun ye kuma dɔ fɔ k'u bɛna an ka fɔlikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka artistes bali u ka baaraw la kunu an ka artiste denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ Mariam Ba Lakare a ka concert tun kan ka kɛ u ka palais belebeleba dɔ kɔnɔna la le 14 u y'a baara bali a ka kɛ u ye ko bɛɛ kɛ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen u bɛ mankan ci la u y'a baara bali a ka kɛ o ye an ka attention attirer d'abord an ka artistes yɛrɛ n y'a fɔ n ko tiɲɛ don ninnu b'u ka baaraw la u b'u ka minan kɔnɔ parce que u ta de y'u ka jamana ye hali ni an yɛrɛ don peut-être que mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ an fɛnɛ fɛ yan nɔ minnu bɛ manifester nin cogoya la tantɔ nka an fɛnɛ kan ka an ka mɔgɔw kan k'u janto an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan il n'est pas bon mɔgɔw ka concerts programmés Côte d'Ivoirekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka artistes an k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔ si tɛ u ka sɔrɔ contrôle la mais tension mana se hakɛ dɔ ma ni ɲɔgɔnna dɔ kɛra 85 Mali ni Burkina ka kɛlɛ wagati kɛlɛ waralenba wagati min mɛ kɛlɛ tun ma se hakɛ dɔ ma mɔgɔ dɔw nana Nawa Dumbuya nɔfɛ k'a ka taa concert kɛ Bobo Dioulasso a taara ka taa concert kɛ Bobo Dioulasso a ma kɛnɛ ɲɛna dɛ n bɛ ka tariku de fɔ tariku minnu ni mɔgɔ wɛrɛw ye a di ma n y'a mɛn Nawa Dumbuya yɛrɛ dɛ kɛlɛ tun bɛ Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ Nawa taara concert la mais concert kɛnɛ kan concert kɛnɛ yɛrɛ concert bɛ daminɛ wagati min morceau 1 morceau 2 Nawa évanouira. D'accord. Nawa évanouira a kirina ka a kirine ka bin kibaruya ka teli cogo min ka se hakɛ ma a kɛra i b'a fɔ ko Mali artiste taara Mali ni Burkina bɛ kɛlɛ la u ye
Mali artiste empoisonné a ko gɛlɛyara kosɛbɛ a wagati hali n'o y'a sɔrɔ a tariku tɛ fɔ ka caya parce que directement téléphone cira Musa ma k'a fɔ ko Burkinakaw ye n'a wa faga Burkinakaw fana ni téléphone cilu ka président ma k'a fɔ ko ko problème dɔ ye Mali artiste min tun kan ka jouer ko jula so ko problème o dun y'a sɔrɔ n'a wa de nature n'a wa ka dɔnkili da ka di Thomas Sankara ye ko tun bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Fanta Tumota o ɲɔgɔnnaw janto kan ka k'o la mais a tilala ka ye k'a fɔ ja a lasiritɔ de kun don a denmuso min n'o yɛrɛ ye Sare ye bi a yɛrɛ ye tariku fɔ cogoya donc a dun a gɛlɛyara o tun bɛna crise tɔ déclencher ka taa fɛ o de kama ni jamana fila bɛ kɛlɛ la a ma fɔ ko dɔnkilidalaw k'u sen bɔ yen tagali la mais n'u bɛ taa a baaraw ka kɛ avec beaucoup de précautions janto ka kɛ a la dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye o ye maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire bi na minnu ni u lakodɔnnen ni malidenya ye parce que n'i ko k'i ka maliden fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ Côte d'Ivoire kaw la o ɲɔgɔnna baara gɛlɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ tellement que an dorosolen don ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire danfara foyi tɛ olu ni Côte d'Ivoire jula minnu bɛ yen nɔ danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fo ni ɲɔgɔnnaw de wulila i b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ bɛ Konasi ɲɛmɔgɔya la a tɔgɔ ye ko Seku Fofana a mana kɛ cogo cogo i bɛ t'a sɔrɔ Fofana laka dɔw bɛ yen nɔ minnu ye Malikaw ye Fofana ka dɔw bɛ yen minnu ye Côte d'Ivoire kaw ye o ye tariku jan ye donc ni ko sera nin hakɛ ma tantɔ Seku Fofana mana fɔ ko olu bɛna se malidenw ma maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire se bɛ se ka k'ale yɛrɛ fɛ o ko la donc maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire bi na olu fana ni mɔgɔ m'a fɔ k'a fɔ ko u kana u ka bɔ u ka malidenya la mais u ka n'u yanba ni malidenya fana ye ka se hakɛ dɔ ma o yɔrɔ min na komi sisan o ye provocation ye an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛ fɔ teriya tɛ teriya sa ne m'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ i ka malidenya golo la nka dalaɲini nasuguya dɔw bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔw dalaɲini fo u fa jamana kan jamana filaw bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka jateminɛ kɛ u ka kɛtaw an'u ka fɔtaw la nin wagati la parce que dɔw y'a fɔ Mariamba ka concert in n y'o fɔ dɔw tun bɛna fɔ k'u b'a forcer maliden minnu bɛ yen nɔ olu caman bɛ yen nɔ n'olu tun pɛrɛnnen ka taa concert la olu dɔw tun ko k'a forcer k'u ka concert kɛ n'i y'o suguya kɛ ni finitigilakaw taara dankara la aw tɛ jo sɔrɔ a la bon n'o dun kɛra ni dankarila olu la minnu lakodɔnnen ka bɔ maliden o bɛna digi anw minnu bɛ yan nɔ o bɛna digi anw na n'o digira anw na anw fana bɛna fɔ k'an bɛ waleya dɔ kɛ ainsi de suite mɔgɔw donc ko in jamana ye a ta taabolo min kan jamana ko k'a ko ka bila kiiri bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ye mandat de dépôt da mɔgɔ ninnu kan k'a ko la na kiiri bolo kan Côte d'Ivoire kaw bɛ na soronnalidonnaw bila ka na soronnalidonbaw n'aw bɛ na kiiri bɛ boloda baara bɛ kɛ ni kiiri ye jaabi min di a baara ka kɛ o cogoya la ten nka a ka éviter ko in kana jigin société civile ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn neni mɔgɔw ka ɲɔgɔn gosi fo ka na se n'o kɛra danyɔrɔ tɛ o la o kɛlɛ nasuguya de ka jugu donc minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma o kuma n'i bɛ nin kuma fɔ i k'a fɔ avec réserve i k'i tɔ to parce que e sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ i fɛrɛlen ba e b'i sigi i bɛ Côte d'Ivoire kaw neni i bɛ fɛn fɔ Côte d'Ivoire kaw ma e tɛ Côte d'Ivoire maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire i bɛ k'olu de engagé mais e yɛrɛ t'a dɔn parce que e lafiyalen don e bɛ Bamakɔ yan nɔ i ka jimin verni b'i bolo i ka fɛngɛw b'i bolo min y'i da ja i b'o fɔ mais impact min bɛ ka kuma la maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire e t'o jateminɛ c'est la même chose Côte d'Ivoire dɔ b'i sigi a ka vidéo ni ɲɛfɛ ka malidenw neni ka fɛngɛw kɛ mais e sigilen don e lafiyalen don yen nɔ aw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ i b'a ko tɔ gɛlɛya k'a ko tɔ gɛlɛn dɛ alors que mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ka baara ye cɛ fɔ ni cɛla bɛn ye olu bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn ka kumaw fɔ k'u da ɲɔgɔn na dɔ bɛ t'i sigi vidéo dɔ kɔfɛ ka kuma lankolonw fɔ ka kuma fɛngɛw fɔ olu de bɛ baara tɔ tiɲɛ ko ka to a kana kɛ baganya ye nka a ka kɛ maasɛbɛya ye jamana ɲɛmɔgɔw de ye waleyaw kɛ waleya minnu ni siraw yiralen don k'a fɔ ni nin nasuguyaw tɛmɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a kɛ tan hali n'a kɛra kiiri ko ye ko kiiri tigɛra ko ninnu jo t'a la i bɛ t'a sɔrɔ sira dɔw bɛ yen nɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o siraw b'a fɔ n'aw ye jamanaden dɔ ka jamanaden minɛ waleya jugu la aw fɛ yen nɔ n'aw y'a kiiri aw b'a bila a ka jamanaw ka bolo kan hali jamanaw bɛ se k'a yamaruya ka taa ka mɔgɔw ka jamanadenw d'u ma a ka taa kaso k'a fa jamana bon aw bɛ se ka o suivi fana k'a yamaruya b'aw bolo aw bɛ a suivi kɛ aw bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa lajɛ a bɛ kaso la wa a tɛ kaso la a fɔra cogo min a kɛra ten wa a ma kɛ ten olu bɛɛ bɛ yen donc mɔgɔw k'a bɔ ɲɔgɔn neni ni balawu la ka
tasuma da don mɔgɔ ka bɔ o kɔnɔ baara in ka kɛ a ka to an ka to jamana ɲɛmaaw kɔ kɔrɔbarika minnu n'olu fana bɛ julakan mɛn n'u bɛ ko in na an b'a ɲini u fɛ ko y'a ko k'u k'a to ko ka to jamana ɲɛmɔgɔw bolo u k'a to u kana don olu kɔnɔ u ye Mariamba ka concert bali artiste tɔw fana ni a y'a lajɛ aw ka ko in nɛmɛ fɔlɔ yanni ni tension ka jigin. D'accord, Issa Kaba dakuru ɲɛ kelen ka taga marabagaw fɛnɛ fan fɛ sabula dɔgɔkun dɔ in fɛnɛ kɔnɔna la o bantɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔw a bɛ fɔ maa minnu ma opérateur économique dɔw ka mɔbiliba dɔw kun bloqué len don fan dɔw fɛ. Oui. Alors dakuru ɲɛ kelen o côté fɛnɛ. Oui, o fana o bɛɛ de gɛlɛyaba in bɛ o bɛɛ de niveau la n'i ye opérateur économique ni fɛngɔ ta ani transporteur ne yɛrɛ sibiri don chauffeur 2 fo 3 ɲɔgɔnna ye ne wele k'u y'olu ka mɔbiliw bloqué wa u tun ye dɔw minɛ dɔw ka parantiw minɛ dɔw chauffeur dɔw fana minɛ donc ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye jamana ɲɛmaaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka ko minnu anticiper joona joona walima n'a tɛ ɲɛ min kɔ mɔgɔw k'u senna sumaya yen nɔ pour le moment parce que n'a sera hakɛ dɔ ma u bɛ tɛmɛ o niveau kan ni o niveau sera a bɛ tɔn ka gɛlɛya donc an bɛ yɔrɔ min na sisan chauffeur fana ni dusubaniya t'a la chauffeur k'a dabila ni fɛn ni fitinin kɛra k'a fɔ ko ka a jate minɛ ka fɔ wagati ordinaire la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ jɛ ni ko dɔ ye mais parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko tension bɛ yen k'i profiter ka mɔgɔw wele u y'an minɛ u y'an kɛ tan ka mɔgɔw tɔ dusu futini chauffeur fana k'o dabila ani fana ni agent ko k'u bɛ hali aw ka fouilles ni aw ka fɛnw kɛ ka kɔrɔ minnu bɛ kɛ k'a fɔ k'i b'i profiter ko crise bɛ yen ko k'i ban o ma i bɛ baaraw gɛlɛya a dɔw la i bɛ se ka kungosi yɛrɛ ma a dɔw yɛrɛ la i bɛ se ka bugɔli se i yɛrɛ ma donc bɛɛ k'i janto ko min bɛ se ka éviter i k'a éviter parce que ni a porogotora i bɛ kɛ victime fɔlɔ ye dɛ siga tɛ o la n'i y'i dusu bɔ n'a ko porogotora i bɛ kɛ victime fɔlɔ ye ni dun y'i dusu bɔ k'i jigi da k'a fɔ ko k'a mana kɛ cogo ko chauffeur tɔw bɛ na walima Mali bɛ mankan ci yanni Mali kana mankan ci o b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra i yɛrɛ la o b'a sɔrɔ e bɛ gɛlɛya kɔnɔ walima e bɛ bila kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ kɛ monnaie ye 49 ni fɛngɛ e bɛ fara o falenni kan i fana tɛna bila fo o fɛngɛ i ka baara bɛ tiɲɛ i ka denbaya bɛ bila boli kɔnɔ donc éviteli de ka fisa o suguyaw la. Siga t'a la i n'a fɔ an ka bidon kumasen b'a fɔ cogoya min na janton yɛrɛ la ale kɔrɔcogo ka ɲi Issa Kaba o bɛ dansigi bi jɛmukan na ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn yanni an ka wuli k'a jira kanumɔgɔw la k'a fɔ ko bi ye donba ye bi fɛnɛ ala ka donw na duman dɔ ye ni ala y'a jira maa min na san kɔnɔna la i b'a fo k'a barikada bi ye utu kalo tile 15 ye 15 utu Issa Kaba an b'a fɔ i ma bi ko le roi du 15 août anniversaire ye mɔgɔ kabi dugu jɛra an bɛ ka fɛngɛw sɔrɔ siga t'a la ciw sɔrɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma sɔgɔmada in na ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba ma Issa Kaba fo yan fo Faransi kosɛbɛ mɔgɔ bɛ ka message ci ma ka joyeux anniversaire souhaiter n ye b'a fo bɛɛ k'u bɛɛ merci ko bɛɛ merci ala ka an to ɲɔgɔn ye ami Issa Kaba ne bɛ n ta fara tɔw ta kan ka f'i ma k'i bon anniversaire si diya ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'i ma kow la gasi tɛ ban ni ala ye san o san n'a yɛlɛmana ka a yira i la o b'a yira k'a fɔ hakilina ta fanfɛla la ala bɛ ka dɔ fara kow kan i bɛ ala fo la k'a barikada ni a y'a yira i la kɛnɛya ani hɛrɛ ni baden kɔnɔna la halisa an bɛ ala wele a ka si diya ni kɛnɛya d'i ma i bɛ baara min na ala ka a ɲɛ halisa baara ɲɔgɔnya sabali halisa ala k'o di merci vraiment ko kanumɔgɔw ma ko gâteau bɛna tigɛ voilà ni gâteau bɛ tigɛ don min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ wele non Issa Kaba ko to n bolo ko ne de bɛ ka organiser ni mɔgɔ min y'i ɲininka ko gâteau ko a fɔ k'u ka ne wele voilà ko Issa Kaba ka gâteau bɛna tigɛ aw bɛ fada tuma taa wele Issa Kaba ka gâteau bɛna tigɛ joyeux anniversaire o bɛ bi jɛmukan datugu ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an se kɛra kibaruya min ye bi tɛnɛndonya in na ka di aw ma o bɛ tali kɛ na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo ko u ma ko baara ɲɛna an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo a bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan ala ka tile yɛrɛ bi tile in na maa kunnafoni